তিনি তোমাই থাকা ত্রিপুরা যে দিন ভারত ইউনিয়ন যুগব আ দিন 90% এবাব তংমানি আবার আং সায়া এগ্রিমেন্ট কপি সাও কিন্তু তিনি অ জায়গায় ফাটানি বরক ফাইমাং जों 90% एबाब तंगासे माइक्रोब्स माइनरिटी তিনি 20% तलाव फाइसफाइखाय ताई 20 बছর जुदि अब हाइकिनो सयलेई राजनैतिक गेम थंलाय दंखाय आगामी 20 बছरनि परे चिनि रिसिउ बजारे सगैनाय आ दिन नोंजे एसटी कोटाव बाचानाय एमएलए एसटी कोटाव चाकरि नानाय शिक्षित नों बजागे चाकरि नानाय नों बजागे एमएलए बाचानाय नन साबो एमएलए बदुई इलेक्टेड खायनाय 10% ni tolawo risio sogi kangkai reservation belu pai thango abang situ debormani kogya abo Indian constitution ni kok जों जे दिनो अ जागाव 10% नि तलाव चिनि रिसियो सोगै नाय आ दिनो अ जागाव नों एसटी शिक्षायसे पन सितंगला खुंखाय नों आ दिनो बजागा बासानाय साबननो बोदरवै इलेक्टेड खायनाय आबानि सुंमु जेखाने भारत सरकार थाका एज पर कन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एक्ट आर्टिकल नंबर 6 द्वारा फातारनी बरक फाई कायसा राष्ट्र व कैसा राष्ट्रनि फाई नागरिकत्व नाइमेया बरने बेबाग रुतुकारी हबाय दि नै नोटिफिकेशन रमानि अन्य हास्तेव आपनि एक्शन नगुसिन किंतु त्रिपुरा गवर्नमेंट ताबुक जरा एक्शन नाया विरोधी पार्टी रगबो आपने तै कोनो क्वेश्चन खाया शिक्षित पब्लिक रगबो क्वेश्चन खाया जों खाना तामुंनाय তিনি সে জুডিশিয়ানি লাইফ নি গ্যারান্টি করে হিংকায় সিকিউরিটি করে হিংকায় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার করে হিংকায় নাই বিচার মাইয়া হিংকায় থাং তংনি যে অধিকার ফান্ডামেন্টাল রাইটস অবশ্য তিনি মাইয়া হিংকায় খানা আনি অবস্থা তামুং নাই অবশ্যই সোংমু আবরং মাননানি তাই ফাটারনি বরকন রহরই আইনগতভাবে অ্যাকশন এংনানি বাগিনো जों তিনি এই 24 ঘন্টানি বন এই ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট যদি তিনি 24 ঘন্টানি বন্ন খুঞ্জু কানিয়া হিংকায় इम्पोर्टेंट रिया हंकाय आगामी दिन 24 दुगने 48 घंटा अब थांगमानो अनिर्दिष्ट कालनि ग्रोथ स्ट्राइक थांगैमानो अवस्था থেকে সাজাকনাय नरक मिडियानि सामुं थाइदङ नरक अबश्य चिंमै गोरोंनाय परिस्थिति যখন फायानो आदिनो जों साखलायनाय बजागा सगैनाय आपनि